जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एईटा होची हिंदू मानकर स्थान। एईठी रामचंद्र श्रीकृष्ण जगन्नाथ शिवशंकर जन्मस्थान। ए माटी रे बहुत पवित्र। एईठी उत्पत्ति सनातन धर्म। एईठी रामायण, एईठी महाभारत, एईठी भगवान तांकर सबु लीला खेला करिथिले। ये होची सही हिंदुस्तान। किंतु एईठी मुसलमान माने भी रहुचंदी। एईठु सब खेल अड़ुआ हो जाइए आमर। आउ ए माइया माने रहिले ए माने चक्रांत चलैछन जे एमाने केमिति माने जनका 8-10 छुआ करी तांको मुसलमान गोष्ठीटाकू आम हिंदू मानक लोक संख्या टू अधिक करिए बोली से माने भाबुचंदी आमे राज करिम भविष्यत रे आम हिंदुस्तान ले। माने माने 8-10 छुआ करथिबे। देखिबो याकर गाड़ी घोड़ा जाउथो लक्ष्य करथो मुसलमान एरिया रे तांकर माने जणे छुआ आगरे छिड़ा हितो स्कूटी रे। आ जो दीटा मझिरे जंका पला है जाबुटा जाबुटी है बसथे। आउ गोटे छुआ तार ता माँ धरी ताकू जानच ना। एमाने एई भलिया धंदा चलैकी तांकर कारबार चलैचंदी। ओ छाड़ आमर एथिरे किछि मतलब नाही। आम ओडिशा रे माने सबुठु अधिक मुस्लिम रहउछन्ती आमर भद्रक एरिया, तापर हैला कटक एरिया, तापर हैला भुवनेश्वर एरिया। एथिरे भी आमर किछि मतलब नाही। आमर स्वर उठेबार गुरुत्वपूर्ण कथाटा होउछि कि माने भद्रक, कटक, भुवनेश्वर एई एरिया रे जेतिकी सब मुसलमान रहिले एई एरिया रे बेसी माने गो चालान कारबार चलछि। आम जनसाधारण तरफरु एइटा रहिला जे कि माने ए सब एरिया रे जेतिकी माने बड़ बड़ युव संघ, बजरंगी दल, आम हिंदू धर्म रो जेतिकी अनुष्ठान रो जेतिकी संघ रहिछि ए माइया माने मिछरे गुड गुड भक्त साजुचंती आम एरिया रे। माने देखियाउछन जे आमे बड़ बड़ अनुष्ठान रो पिला भक्त बजरंगी दल माने साटे तापरे ब्याच लगे के माने बुलुथबे गाड़ी घोड़ा चिता चैतन मारी की पूरा माने एमानकर असली रूपटा अलगा। ए माइया माने जति एते काडुआ गिया एते बजरंग बाली दलर पिला एते दुर्गा अनुष्ठान पिला कि भल मंद हेंटेन क्लब पिला संघ पिला जदि दमदार खिलाड़ी गुड़ा तमे रहिलो ताने तमे गुरु चालानटा तुम एरिया होची मुसलमान एरिया सला एटा आम हिंदुस्तान पा एठी आम राज चलिबो। एठी आम राज चलिबा कथा तमे सला डरिकी कुकुर भलिया रहउछ। सला देखिया से चालानटा बंद करी देखुनी गुरु चालान एरियाटा तमरो जेतिकी रहिला भद्रक, भुवनेश्वर, कटक। तुम भद्रक रहिला काली पूजा पई फेमस, तुम भुवनेश्वर रहिला तापर कटक रहिला ए सब दुर्गा पूजा पई फेमस। तापर हमर सब एरिया रे वर्तमान रामनवमी पूजा होउची। रामनवमी पूजा हैला माने सला तमे जतल भसाणी होउची साड फाड खुली मद फद पी पूरा बॉडी फडी देखैकी पूरा माने नाचियो माने एठी जेमिति तुम किछि जानि न जेमिति सला ए बाबदरे तमे गुड गुड कुकुर जानछ ना। सला ए बाबदरे तमे जो भसाणी रे साड बॉडी देखैकी बुलुछ ना तमे सला कुकुर गुडा क सला तम एरिया रे ए गुडा धंदा चाली छी। सला तमे गुडा देखि केमिति सोउछ बे सला तम दे रक्त नाही बदे जणा पड़छि। छी माने सोशल मीडिया आगे आसी कहब आम सब छोड़ी देमु आम एरिया को आसिले पूरा सब उठे देमु आउ के फेरी पारिबेनी भल मंद हेन टेन आउ एगुड़ा सब तम एरिया गुंडा दादागिरी सब चलती आज छोड़ी है कहब नुई के तार बंधुक फंधुक धरिकी देखब ताने मागे तुम गांडी रे कुकुर करसला तुम जो तुम जो रहिला दादागिरी गैंगस्टर पणिया सला रख तुम पाखरे एते बजरंगी दल देखौछ। रामनवमी रे जय श्रीराम कही नारा लगौछ। सला ए सब नारा नगेगा किसी दरकार नहीं। सला तमे सला नारा नगेकी बजरंग बाली सिंदूर माने सला बजरंग बाली को अपमान हबरे सला हाराम जादे। सला रामनवमी रे तमे जदि जय श्रीराम कही नारा नगेब सला ठाकुर अपमान पाइबे। कारण कर सला मो राष्ट्र रे सला मो हिंदुस्तान रे सला मो भक्त थाउ थाउ मोरे आगे रे सला भल मंद अन्याय अत्याचार होउचे सला किछु करि पाना। सला एउडा को एक नंबर पापी। छी सला ठाकुर भी तुमको सला छी करिए तुम सला तुम हाथ सला पानी पाउन थे ठाकुर जा जना गलानी है। एटा किंतु सत्य कथा। तुम एरिया सब यही सब कारबार गो चालान बेसी चलछि ना। तुम क्या कह शुणव किए सला तुम सुर भाई ठीक कही था माने सी डायरेक्ट कही था आ छी आ थू कही था छाड़ सला तुमको कही किसी लाभ ना आ क्या कहवा ना मो नुआ मुख्यमंत्री सार को कहिए कि ए बाबदरे देखिए सार का पदक्षेप नहीं पारती ए बाबदरे तापर सार ऊपर जहाँ डिपेंड रहिबो
କାରଣ ଦେଖ ସାର୍ ନୂଆ ଏଇନା ସତ୍ତାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନ ନେଇ ପାରିବେ ଏ ବାବଦରେ, ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ସତ୍ତାରେ ଥାଇକି ଏମାନେ ବି ଲାଭ କଣ କି ଶଳା? ଏମାନେ ବି ସତ୍ତାରେ ରହି କିଛି ଆମର ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ଯିଏ ଥାଉ, ଆମେ ଏଇନା ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛୁ ବୋଲି କଣ ଆମେ ସେମିତି ଜୋରଦାର ଧରି କହୁନୁ ଆମେ ଯେ ତମେ ଏଇସବୁ କାମ କରିଦିଅ ବୋଲି। ତମେ ଯିଏ ଆସିଥିବ XYZ, ସେ ପୁରୁଣା ନୂଆ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ମେନ୍ କଥା ତମେ ସତ୍ତାରେ ରହିଛ ମାନେ ଏଇ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନବା ଦରକାର, କାରଣ ୟା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏମାନେ ତ ସବୁ କରିଦେବେ ବୋଲି ସବୁ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି। ଆଉ ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ଉପରକୁ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ଭରସା ସରକାର, ଆମର ସରକାର ଉପରକୁ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ଭରସା। ତମେ ଯଦି ଯାହା କରିବ, ଆଉ ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ଟପିକଟା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କଣ କହିବ, ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ହେଲା କି ନାହିଁ ଭଲ ମନ୍ଦ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆଉ କୋଉ ଟପିକ ବାବଦରେ ଭିଡିଓ ପକେଇବା କଥା କହିବ, ତାହେଲେ ତମେ କମେଣ୍ଟରେ କହିକି ଜଣେଇବ। ସେଇ ବାବଦରେ ଦେଖିବା ଟପିକଟା ପକେଇବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଆଉ କଣ କରିବା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏଇ ଟପିକରେ କହିବାର ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମର ଗୋଟେ ପଦେ ଦିପଦ କଥା ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାବଦରେ କି କଣ ତମେ ଗୋଟେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ଏଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେଲେ ଟିକେ ମନଟା ଟିକେ ହାଲୁକା ଲାଗିଲା, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ମନଟା। ତେଣିକି ଯାହା ହବ ଦେଖିବା। ତମ ଛଡା ଗିହା ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗିହଣା ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମ ସବୁ କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗିହଣା ଦେଇଥିଲେ। ତମେ ଯେତିକି ଶଳା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିଲ ଶଳା ତମେ ସବୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ, ଛି ଶଳା କଳଙ୍କହୀନ ନର। ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ ବେ? ଶଳା ତମମାନେ ଥାଉ ଏଭଳିଆ କାରବାର ଚାଲିଛି, ଶଳା ତମେ କିଛି କରିପାରୁନ। ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଉ ଉମିଦ କରିବୁ କଣ ବେ? ଆମ ଓଡିଶାବାସୀ ଶଳା ତମେ ଚୁଦେ ହବନି ଆଉ ବଡ ତମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୋଲି ଶଳା ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଏତେ କା ପୁରୁଷ ଭୀରୁ, ଶଳା ଭୀରୁ ଆମ ଓଡିଆ ପାଇକ ପୁଅର ରକ୍ତ ବୋହୁନି ତମମାନଙ୍କ ଦେହରେ। ଶଳା ଖାଲି ବଡି ଖୋଲିକି ମାନେ ବିୟର ପିଇକି ଶଳା ନାଚିବ ଭଲ। ଶଳା ତମେ ସେଇଟା ଶିଖିନ କି? ଆଉ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ଶଳା? ହାରାମଜାଦେ ମାନେ ଶଳା କୁକୁର ଦଳ। ହଟ୍ ଶଳା ତମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଶଳା ଏତେ କଥା କହି କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଶଳା ତମେ ଯଦି କରିଦେଇଥାନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଳା ଏ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହେଇସାରନ୍ତାନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି। ଶଳା ତମମାନେ ସବୁ ଦେଖିକି ଶଳା ଜଳ କରି ରହୁଛ ବେ। ତମେ ଶଳା ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବ ଏଥର। ସବୁ ଭଦ୍ରକ ପିଲା, କଟକ ପିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା ଶଳା ତମେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଶଳା ରୁହ ଏଥର ହେଲା। ଆଉ ତମମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଉମିଦ ନାହିଁ ରହୁଛି। ଆଉ ଯାହା କହିବା କଥା ପରେ କୁହାହବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କୋଉ ବାବଦରେ କହିବା କଥା ଟପିକ ତମେ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ଜଣାଅ। ମୁଁ ସେଇ ବାବଦରେ ଯାହା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାମଟା କରିବି। ମୋ ଜୀବନଟା ତମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଲି ହେଲା। ଆଜି ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।